हुआ, हु, हुमा, हुम। हुमा का इशारा 2 उंगलियों के साथ होगा, हुमा। अब आ जाइए मुअन्नस की तरफ। तो मुअन्नस का इशारा हम लेफ़्ट हैंड से करेंगे ताकि हमें पहचान हो जाए कि राइट हैंड से किया जाने वाला इशारा मुज़क्कर के लिए था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, मॉडर्न तर्जुमा क्लास में आपकी खिदमत में एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास में हम कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस पढ़ेंगे, यानी जिनको अरबी या उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दोहराए गए हैं, बल्कि ये सारे के सारे ही रिपीटिंग वर्ड्स में आते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके लिए तर्जमा करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें ज़मीर या प्रोनाउन कहते हैं कि नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको इसमें ज़मीर या प्रोनाउन कहा जाता है। और इस क्लास के आखिर में मैं आपको टीपीआई तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे जदीद तरीके से इन अल्फाज को याद कर सकते हैं हाथों के इशारों से, और आपको बआसानी ये चीज़ें अज़बर हो जाएंगी। आप कहीं भी जो है वो इसमें जो है वो मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इसमें ज़मीर में इस्तेमाल होने वाले जो गायब अल्फाज हैं, जो गायब कैटेगरी में आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए हुआ और हु। हुआ और हु, इसमें ज़मीर की एक ख़ास खसूसियत है कि बाज़ औक़ात शुरू में इस्तेमाल हो जाता है और बाज़ औक़ात आखिर में इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे के समझाता हूँ कि किस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं। ये हुआ, ये देखिए, हुआ जो है जब लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होना है तो फिर हुआ आएगा, और जब आखिर में इस्तेमाल होना है तो फिर हु आएगा। और इसका तर्जुमा क्या है? वो या उस, दोनों माना में इस्तेमाल हो जाता है। हुवल्लाह, वो अल्लाह, जैसे आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हुवल हय्युल कय्यूम। हुआ और अल हय्युल कय्यूम, वो जो है वो अल हय्य भी है और अल कय्यूम भी है। इसी तरह उसका माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें कलमुहु, उसका कलम, किताबुहु, उसकी किताब, हु किताब और प्लस हु आ जाता है। अच्छा, ये हुआ और हु जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैस्कुलाइन के लिए। तो इसी तरह अगर मुअन्नस के लिए हमने कोई इसमें ज़मीर इस्तेमाल करना है तो वो है हिया और हा। अगर लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो हिया होगा, लफ्ज़ के आखिर पे आएगा तो हा होगा। तो जैसा कि इसकी मिसाल सूरह क़द्र में अल्लाह ताला ने फरमाया हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, वो रहती है हत्ता के फ़जर तुलू होता है। हिया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी लैलतुल क़द्र के लिए। लैलतुल क़द्र मुअन्नस है तो इसलिए हिया इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर लफ्ज़ के आखिर पे आएगा तो हा आएगा। जिस तरह हमने मिसाल दी इन्नाहु, इन्नाहु मुज़क्कर के लिए है बेशक वो। इसी तरह इन्ना हा जो है, इन्ना हा अगर हम लिखेंगे तो ये मुअन्नस के लिए होगा, इन्ना हा। इसका तर्जुमा तो सेम ही होगा बेशक वो। लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, ये मुज़क्कर के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था कि जो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है वो है हु, हुआ, हु वाहिद मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए हिया, हा। इसी तरह अब आ जाएं तस्निया पे। अरबी ज़ुबान में ये भी एक उसलूब है कि यहाँ वाहिद और जमा के दरमियान एक तीसरा सीगा भी आता है जिसको तस्निया बोला जाता है। तस्निया से मुराद होता है कि दो के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अरबी में एक ख़ास लफ्ज़ बनता है जो कि ना उर्दू में और ना ही इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। उसमें जो इसमें ज़मीर है वो है हुमा, वो दो, उन दोनों लोगों, यानी उन दोनों लोगों के साथ जो भी मामला हुआ है या वो दो लोग जो हैं उनकी बात हो रही है। ये हुमा, हुमा अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तब भी हुमा है, अगर लफ्ज़ के आखिर पे लगे तब भी हुमा है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे कोई मुज़क्कर है चाहे कोई मुअन्नस है, दोनों के लिए हुमा ही इस्तेमाल होना है। इसकी मिसाल देखिए हुमा की,
قرآن مجید میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں تھے، تو اس حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے اذ ہما فی الغاری، اذ ہما، ہما کا لفظ آیا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغاری۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیے ہم ہے، ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہوگا وہ سب، ان سب۔ تو ہم اگر پہلے آئے لفظ کے تب بھی ہم ہے، اگر بعد میں آتا ہے تب بھی ہم ہے۔ تو یہ ہم جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ مذکر اور مؤنث دونوں ہی ہم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم عام ویسے جو ہے وہ خاص طور پہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کی ہم مثال لیں تو اگر یہ لفظ کے شروع میں استعمال ہو تو جیسے قرآن مجید میں ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اسی طرح جیسے اگر ہم اس کو ہم کو بعد میں لے کے آتے ہیں تو جیسے ہم نے اس کی مثال پڑھی انہو، یہ لکھا ہوا ہے، تو اسی طرح انہم بھی ہے، بے شک وہ سب۔ تو اس میں ہم جو آخر پہ بھی آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا، اور اسی طرح یہ مذکر کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد اگلے نمبر پہ آ جائیں، یہ ہے ہنہ۔ ہنہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی تھرڈ پرسن فیمیل ہے تو اس کے لیے، اور وہ جمع ہیں، زیادہ ہیں، تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہنہ۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ہنہ لباس لکم، یعنی تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ لباس ہیں، ہنہ لباس لکم۔ تو یہ اگر لفظ کے شروع میں استعمال ہو تو اس طرح ہے، اگر بعد میں استعمال ہو تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں انہن، بے شک وہ سب عورتیں۔ جی تو ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، یہ بریف سا انٹروڈکشن تھا ان کا۔ اب میں آپ کو آخر میں اشاروں کے ذریعے سے بڑی آسانی سے سمجھا سکتا ہوں کہ ان کا ترجمہ آپ نے کس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ وہ آپ کے لیے ترجمہ یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اگر آپ اشاروں کے ذریعے سے ان کو یاد رکھیں گے۔ تو وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اشارے جو ہیں تھرڈ پرسن کے لیے، جو غائب ہے، جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی بات ہو رہی ہے، اس کا اشارہ ہم سائیڈ پہ کریں گے۔ اگر جو ہمارے سامنے موجود ہے سیکنڈ پرسن، جو مخاطب ہے، جن سے ہم بات کر رہے ہیں، جو حاضر ہے، تو اس کا اشارہ ہم سامنے کریں گے، اور جو متکلم ہے، جو بات کرنے والا فرسٹ پرسن ہے، اس کا اشارہ ہم اپنی طرف کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے غائب پڑھے ہیں تھرڈ پرسن، تو اس کا اشارہ سائیڈ پہ ہوگا۔ تو جیسے سائیڈ پہ ہم اشارہ کرنے کے لیے ہم یوں سمجھیں گے، دیکھیں ہوا اور ہو ہے، اس کا اشارہ یہ ہوگا، ایک انگلی کے ساتھ سائیڈ پہ کریں گے کیونکہ واحد ہے، اور سائیڈ پہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہوا اور ہو یہ اشارہ ہے اس کا۔ اسی طرح ہم اگر دو کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے ہما، ہما کا اشارہ دو انگلیوں کے ساتھ ہوگا، ہما، ہوا ہو، ہما۔ اور اس کے بعد یہ ہے ہم جو ہے یہ جمع کا ہے، یہ ساری انگلیاں اس کی طرف ہوں گی سائیڈ پہ، ہم، ہوا ہو، ہما، ہم۔ اب آ جائیے مؤنث کی طرف، تو مؤنث کا اشارہ ہم لیفٹ ہینڈ سے کریں گے تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ رائٹ ہینڈ سے کیا جانے والا اشارہ مذکر کے لیے تھا، اس کا ترجمہ مذکر کا بنے گا، لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کیا جانے والا مؤنث کے لیے ہے۔ تو اس میں اسی طرح ہم کریں گے، ہیا جو ہے وہ ہم سنگل کے لیے کریں گے، ہیا۔ اور اسی طرح ورڈ ہے ہا، یہاں پر دیکھیں ہیا اور ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے ہیا، ہا۔ اسی طرح جب دو ہیں، یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ہما کریں گے۔ اور ہنہ جو ہے یہ مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر ساری انگلیاں اسی طرف ہوں گی، ہنہ۔ یہاں دیکھیے ہیا، ہا، ہما، ہنہ، ہوا، ہو، ہما، ہم، ہیا، ہا، ہما، ہنہ۔ یہ اشارے آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ترجمہ آپ کو آ جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا سبق پسند آئے گا۔ ہم اگلے پارٹ میں جو سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ہے اس کی ریکارڈنگ کریں گے، اس کی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔